Sikaso kono kasira wolola tamalalo ye wala mini Bamada poineti kanubagaw ambe aw fo dante foli mina fɛn fɛn kɛlen don ko i wakili don Bamada poineti bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen na ni ka bɛna tali kɛ an ka page Facebook la ka taa bila an ka chaîne YouTube la fo ka taa bila TikTok ani Instagram an b'a aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamaya aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa bila juma la walasa ka kunnafoniyaw ta kunnafoniya min ni o bɛ an ka jamana kunkanko kan walasa ka ma wele ani maa minnu bɛna jɛ ni ka walawala ni ka a kunnafoni ninnu boson bɛɛ bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔ cogoya min na o siranatigɛw la bi ne Saliya Basi Kulibali yɛrɛ ani n baarakɛɲɔgɔn fila bi yan ni o de bɛna tali kɛ Tumani Kojo fo ka taa bila Amadu Zɛri Ɲamɛlɛ la an bɛna jɛ ka ni jamukan in ɲɛnamaya aw ye bi o la an ka kunnafoni balan kɔnɔ kunnafoni belebele fila b'a kɔnɔ an bɛna an da don o la bɛɛ lajɛlen ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ko dimanche tɛmɛlen ni o kɛra bɛnna avril kalo tile 24 san 2022 ko banbanci waleya dɔw taara k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ an ka jamana yɔrɔ dɔw la ni o bɛna tali kɛ an ka camancɛ yanfan ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare ka taa bila Ɲɔnɔ la fo ka taa bila Bafo la n'o bɛ Segu mara kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko nin waleya in kɛra a ye bɛɛ jigi a ye bɛɛ dusuma kami ka d'a kan ko in kɛra a balila bɛɛ la wa bɛɛ dusumangoyara ka sababuya kɛ kɛwale in ye ni a kɛwale senfɛ ni yɔrɔ dɔw la ni an ka maa dɔw ni tora la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare an bɛna kuma o de kan bi ni hommage belebeleba kɛra olu ye kunungo an bɛna an da don o la k'o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ an ka kunnafoni filanan o bɛna tali kɛ Gosi k'an k'o la tuguni bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko depuis dɔgɔkun tɛmɛlen kunnafoniw bɔlen ka bin k'a jira k'a fɔ ko armée française k'olu ye Gosi kan di an ka faamaw ma a kumaw cayara tile fila o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko armée française bɔra ni ja dɔw ye k'olu bɔtɔ ka in kɔnɔ k'olu ka drones ye fɛn dɔw ye o fɛn min ni o bɛna tali kɛ kaburu belebele ko in na ni ko Wagner maaw ye maa dɔw fa ani an ka finitigilakaw ni ka olu su don dingɛba kelen kɔnɔ o ko kunkanko kan an ka jamana ɲɛmaaw kumana an bɛna an da don o fɛnɛ la ni ka o walawala o siranatigɛw la n b'a fɔ aw ye k'a ka partager kosɛbɛ a y'a partager ka d'a kan kuma min bɛna bɔ an da bi a nafa ka bon kunnafoniya ninnu u nafa ka bon kosɛbɛ o la an bɛna kuma di n baarakɛɲɔgɔnw ma walasa u ka se ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛna sɔrɔ ka don an ka babu kofɔlen ninnu kɔnɔ Amadu Zɛri Ɲamɛlɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi t'an na, Ala tanu yɛrɛ dun. Cɛ sunsun bɛ ka digi la ni sɛbɛ bi dɛ. Don o don k'a bɛ ka digi la. Walasa an bɛ foli ani tanu di maliyɛn cɛ ani muso. Fɛn fɛn sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. N bɛ Saliya Basi Kulibali yɛrɛ fo i ka cɛsiri la. Foli diyara n ye kosɛbɛ. Ka Kojo fana fo a ka analyse la. An ka technicien baraba fo n'o ye Bali Sisoko ye. O ye n ka folikan ye ka dan filɛbagaw ma nin wagati la. D'accord. Merci beaucoup. O tɛmɛnen kɔfɛ Amadu Zɛri Ɲamɛlɛ an bɛ kuma di an balimakɛ yɛrɛ ma n'an baarakɛɲɔgɔn n'ale ye dɔgɔnɔkɛ Pama Kojo Tumani salamu alaikum. Wa alaikum salam. U k'a fɔ k'i dan sɔgɔ i ni ko de. Dan sɔgɔ i ni ko bon i bɛ se k'o fana fɔ puisque n'i y'o fɔ an m'o suɲɛ an mɔkɛ ye dusu ye donc baasi tɛ baasi d'accord alhamdulillah folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ jumɛn b'i bolo baasi tɛ na an ka abonnés ma an b'a tilen k'an ka abonnés fo fɔlɔ n'olu yɛrɛ tɛ an tɛ sigi plateau in kan k'a fɔ k'an bɛ émission in waleya don o don n'i y'a ye k'a fɔ k'an bɛ sigi ka kuma o y'a sɔrɔ mɔgɔ de sigilen bɛ an kɔfɛ minnu bɛ k'an lamɛn kosɛbɛ donc an bɛ foli d'u ma u ka cɛsiriw la kosɛbɛ don o don u b'an ka vidéo ninnu u b'a like u b'a aimer u b'u ka commentaire bila kan o kelen kelen na an b'a fɔ k'an ka abonnés ma ko vraiment u cɛsirilen don olu fana u ka baaraw la i n'a fɔ an fana b'an ka baaraw waleya cogo jumɛn ladiriya kɔnɔna na o bɔlen kɔ a la an b'an ka technicien wɛrɛ b'a fo technicien mun n'ale tɛ sunɔgɔ sufɛ yɛrɛ su kɔnɔ de don a bɛ yala wagati bɛɛ an b'ale fo a ka cɛsiri la kosɛbɛ n'ale ye Bali Sisoko ye d'accord foli belebeleba b'ale yɛrɛ yɔrɔ d'accord o la lajɛlikɛlaw an bɛna boli ka don an ka babu fɔlɔ kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ Sevare kan attaque min taara ka Sevare kan sɛgɛrɛ dimanche don maa dɔw bɛ yen olu taɲana an bɛ tasi bila kɛ olu ye maa dɔw bɛ yen olu fana banana mais an y'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ye tasi belebeleba labɛn ni an b'a fɔ o ma ko hommage ni k'a kɛ maa taɲanen ninnu ye ani maa banalen ninnu ye o siranatigɛw la an y'a ye k'a fɔ finitigilakaw u somaw u jɛɲɔgɔnw ani u baarakɛɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan nin don ni ka
dalajɛba kɛ ni ka dasibila kɛ ka taa maa minnu bɛ yen ni u taɲana fo ka taa bila minnu bɛ yen ni olu man kɛnɛ o la n bɛna kuma di Kojo Tumani ma yala ni kunnafoniya in na a bɛ min dɔn a kan ani a ka faamuya kɛra ni waleya in na mun ye a bɛ se k'a da don o la cogoya min na ni ka o walawala Kojo Tumani kuma b'i bolo. Kulubali kuma ɲɛna kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen an ka kan saba olu jɛra ka attaquer ɲɔgɔn fɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ dogo jamana wala ni dɔgɔkun yɛrɛ daminɛ yɛrɛ don a daminɛ kɔnɔna na bon an b'a jateminɛ kɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen puisque a kɛra 5 heures wagati donc a balila mɔgɔw la kosɛbɛ k'a fɔ ko kan saba ka jɛ ka attaquer ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko ko tiɲɛni kɔni kɛra puisque hali ni mɔgɔ kelen nin tora an b'a fɔ ko tiɲɛni kɛra mais a ma kɛ juguw sago ye i n'a fɔ u kun y'a laɲini cogo min na u ka laɲini de kun ye mun ye ka Mali kan yɛrɛ bɛɛ saba bɛɛ déstabiliser ka attaquer ka taa n'an ka maramafɛnw ye mais Ala ma k'u sago ye Ala barika la an b'a fɔ k'an ka sɔrɔsi wɔɔrɔ minnu fatura hali sisan ko Ala ka hinɛ u la o siralatigɛ la an y'a ye k'a fɔ k'an ka gouvernement mɔgɔw fana olu fana ye cɛsiri minɛnw ta ka taa fo Seware mara kɔnɔna na ka taa tasibila kɛ mɔgɔ wɔɔrɔ minnu fatura o kɔnɔna na o mɔgɔ wɔɔrɔ in kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko musolaka dɔ tun b'o cɛ la Rosaline Kɔnɛ o b'a jira na k'a fɔ ko musow fana cɛsirilen don Maliko in na Maliko in bi bi in na a bɛ niveau min na a tɛ cɛw dɔrɔn bolo a jirala k'a fɔ ko musolamɔgɔ olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ k'a yɛrɛ ɲin di fasoko la tiɲɛna o yera Mali la fɔlɔ sinon kan tɔw bɛ attaquer an b'a mɛn Burkina attaquera an b'a mɛn Niger attaquera nka an ma deli k'a mɛn ko musolamɔgɔ fintigila mɔgɔ fatura o bɛ attaquer in kɔnɔna na donc o b'a jira k'a fɔ ko musolakaw cɛsiri bɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ faamaw ma tasibila kɛ olu dɔrɔn ye depuis kɛlɛ in daminɛna an ka kɛlɛkɛcɛ min bɛ fatu an ka faamaw u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ wagati bɛɛ u bɛ déplacer ka taa moral di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ani n'o ye an ka faamaw ye fintigilakaw sɔrɔsiw ye ani u bɛ taa fana ka taa tasibila kɛ mɔgɔ minnu fana fatura olu fana somɔgɔw ye wagati in na an y'a ye k'a fɔ ko fɔlɔ de Mali sɔrɔsi tun bɛ sa yanni transition tun na ni sɔrɔsikɛ min tun fatura sur le sang an tun b'a ye k'a fɔ ko a ka paiement ko a ka du tɛ kalola sara sɔrɔ bilen o bɛɛ bɛ bloqué par les hauts cadres yanni transition in tun na il faut bien te renseigner fɔlɔ a y'a ye k'a fɔ ko finitigilakaw n'u kun sara sur le sang pour que u ka famille état ka recours k'u la c'était très difficile an tun b'a ye k'olu musow de tun bɛ to filiya la kɛnɛmana na ka kɛ makaritɔmɔgɔw ye olu denw de fana tun bɛ to kɛnɛmana na ka kɛ makaritɔmɔgɔw ye nka depuis ni transition in nana an y'a ye k'a fɔ vraiment dɔ farala cɛsiri minɛnw kan an ye k'a fɔ ko sɔrɔsi min bɛ fatura relevéw bɛ ka kɛ ka dɛmɛ ɲɛsin u ka du n'u ka denbaya ma hali kɔsan in na an y'a ye k'a fɔ ko Imam Jara n'o ye ministre chargé de l'humanité ale taara dɔnba kɛ premier ministre tɔgɔ la sɔrɔsi minnu cɛ fatura tɔgɔ la donc o b'a jira k'a fɔ ko halisa jamana ɲɛmɔgɔw u hakɛ tɛ u jantolen don sɔrɔsiw ka koɲɛ kɔnɔna na mais Mopti Sevare ta ye vraiment a kan ka mɔgɔ hakili bisibasa puisque rebelle ninnu y'o kɛ k'a da o de kan sɔrɔsi wɔɔrɔ ka fatu kamikaze la tiɲɛna an m'a min an m'a bɔn. D'accord Kojo ni waleya in i bɔra k'a fɔ i ka kumakan kɔnɔ sisan k'a jira k'a fɔ ko waati tɛmɛna yan ɲɔni ni transition cɛ ni furancɛ fanga n'an b'o la bi ko ni sɔrɔsikɛ kun sara ko kɔfilɛ kun tɛ kɛ a somaw la ni o bɛna tali kɛ a muso n'a denw mais an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ waati dɔ fɛnɛ tɛmɛna i ye waati min fɔ a bɛ k'o kɔnɔna kelen na ni finitigilaka ninnu kun sara an b'a ye wari dɔ ani malo bɔrɔ dɔ de bɛ taa ka taa di ka denbaya la ka buru ni fiyɛ ani ka n'a ka saki ye an ka ca fɛ mɔgɔw wulila ni ko o dɔnkili da ka jira k'a fɔ ko waleyaw dɔrɔn bɛ ka kɛ mais n'an y'a ye nin na ka na fɔ ko hommage baw bɛ ka kɛ n'a fɔra fara lajɛw bɛ ka kɛ ni ka tasibila kɛ ka t'u sababu o bɛ u somaw wɛrɛ nin fa yala an bɛ se ka mun de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛna kɛ danfara ye transition ka baara ani fanga min tɛmɛna ka baara cɛ. Bon transition kɔni ne yɛrɛ bɛ transition apprécier fan kelen min fɛ o sur le plan militaire. N'i y'a ye ne yɛrɛ bɛ transition soutenir bi c'est grâce à leur sécurisation sur le plan militaire sinon n b'a dɔn domaine tɔw kɔnɔna na u bɛ baara la mais ne jigi ma fa o baara kɔnɔna na. D'accord. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ sɔrɔsi de tun bɛ fatu hali a su donna yɔrɔ ma a somɔgɔw tun t'a dɔn. Tiɲɛ don. mais bibi na i b'a ye ni sɔrɔsikɛ fatura a su bɛ bila yɔrɔ la ka taa placard n'o ye su bɛ dɔn k'a fɔ ko su bɛ nin yɔrɔ la yɔrɔ min na u bɛ taa plaquew ta ka hommage k'a tɔgɔ la walasa k'a ka gafew don jamana kɔnɔ k'a fɔ a fatura jamana kɔnɔ fɔlɔ sɔrɔsi caman tun bɛ yen u fatura u su yɔrɔ ma dɔn u ka denbayaw yɛrɛ t'a dɔn bilen u tununa de yalisa u bɛ rebelles de bolo
aussi kunnafoni ma se ka dɔn mais sisan an y'a ye k'a fɔ ko depuis transition in nana Assimi Goïta a ka plan fɔlɔ kɛra mun ye a ko Gabriel de kan ka ɲini sɔrɔsiw tɔgɔ la kaburu sɔrɔsiw kan ka taa bila yɔrɔ dɔ de la sɔrɔsi o sɔrɔsi mana fatu i mana fatu nord la o i mana fatu sud la o i mana fatu centre la o a yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛna o projet de réaliser donc an bɛna dangari kɛ k'a fɔ donna nataw la an bɛna kaburu dɔw ye k'a fɔ ko Mali cɛfarinw tun bɛ yan yɔrɔ de la e Kulubali n'o y'a sɔrɔ i balimakɛ tun bɛ sɔrɔsiya la a ka ye ka taa fɔ ko e balimakɛ de dayɔrɔ kun ye nin ye k'a fatura faso yɔrɔ la o ɲakila o lajɛli ka ɲi ka tɛmɛ u taara don kaburu tɔw yɔrɔ la o b'a jira k'a fɔ ko transition bɛ cɛsiri la sɔrɔsiw ka niveau kɔni na kosɛbɛ kosɛbɛ u ka nin waleya in na an b'u fo kosɛbɛ. Merci bien Kojo i yɛrɛ foli don kosɛbɛ i ka analyse la n bɛ segin ka ɲɛsin Z Ɲanbele ma n'ale waati bɛɛ lajɛlen ni sun bɛ k'ale degun d'accord Z. Ok Kulubali. I hakilina ye mun ye nin hommage belebele mun kɛra Sevare kan kɔnɔ ni o kɛra an ka finitigilakan mun fatura kamikaze min taara ani ka o ɲɛsin u ma banbancilamaw fɛ dimanche tɛmɛlen le 24. D'accord, Kulubali bi fo i ka walawalali la effectivement attaque kɛra dimanche le 24 avril an y'a du sajɛ le 25 avril la an ka jamana ɲɛmaw ani banbagatɔ minnu yera yɔrɔ in na olu somɔgɔw u jɛgɛ ɲɔgɔnw ani baarakɛɲɔgɔnw ye fɛɛrɛba dɔ kɛ ka ɲɔgɔn dalajɛba kɛ mun ye ka bilasirali laban kɛ banbagatɔw dayɔrɔ la o hommage in senfɛ an y'a ye k'a fɔ an ka autorité mɔgɔba caman tun bɛ yen ka tali kɛ Mopti yɛrɛ gouverneur o tun bɛ kɛnɛ kan ani le chef d'état-major général de l'armée de terre o fana tun bɛ kɛnɛ kan ani banbagatɔ yɛrɛ surasiw caman ani jamanadenw yɛrɛ fana minnu somɔgɔw ka banbagatɔw somɔgɔw voilà olu caman tun bɛ kɛnɛ kan donc an bɛ se ka mun fɔ nin kɔni nin ye waleya mun vraiment c'est une très bonne initiative waleya ɲuman don parce que ni mɔgɔw tora faso ko la o tigi ka janaja man ka kɛ ko ye ten i n'a fɔ ko ordinaire ninnu de nin ka kan jamanadenw bɛɛ ka bɔ ka hali ni deuil national tun décrétera nin na an bɛ se k'a fɔ k'a n'a kun ka kan parce que n'u tora ko mun na fasoko de don bon mɔgɔ bɛ to fasoko la o tigi kan ka kunna wolo ka taa bila a dayɔrɔ laban na d'accord merci bien Z Ɲanbele an b'i fo dakuruɲɛ damadɔ bɛ n yɛrɛ bolo ka fara kan ni o de ye finitigilaka ninnu bɛ anw de ye n'i y'a ye bi anw bɛ da ka sunɔgɔ lafiya la ko banbacilaka ninnu tɛna anw dankari anw na k'an to an ka sanni ni feerew kɔnɔ ani an ka yaalaw ani an ka baaraw na siratigɛw fɛ o y'a ye ni cɛ ninnu de jɔlen don an ni u cɛ o la ni ko o ko kɛra ni cɛ ninnu ye hali bi u sara ma sɔrɔ ka d'a kan an t'u sara sɔrɔ o la n bɛ jamanaden bɛɛ wele jamanaden bɛɛ fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan k'e ye maliyɛn den k'i tonso ni barajuru bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ bɛɛ welelen don an ka finitigilakaw soutenu ka da wagati kan u bɛ ka wagati gɛlɛn min tɛmɛ nin waati in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ ka baara ɲumanw kɛ sɛni u bɛ ka baaraw kɛ mais hali ni maa bɛ ka baara ɲuman kɛ tiɲɛnikɛla an bɛ se k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛni ka nɔgɔ tiɲɛnikɛla bolo ni ɲumankɛla ye quoi ka d'a kan an ka maaw bɛ k'a ɲini de ka maa jugu ninnu ni k'u sɛnsɛn ni k'u bɔ anw na walasa anw bɛ se ka sigi kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ cogoya min na o senfɛ maa dɔ ninnu bɛ k'a ɲini ka trouble don anw ka quiétude la o ka nɔgɔn olu fɛ ni fɛn bɛɛ ye o de y'a to u bɛ ka na kamikazew kɛ k'o ɲɛsin an ka kanw ma walasa ka na ni hakili wuli ani hakili wasi ye walasa jamana ka se ka déstabiliser cogo min na mais an b'a dɔn k'an ka finitigilaka ninnu to yen an tɛ hami an tɛ jɔrɔ ninnu cɛ ninnu bɛ nin ko in ɲɛnabɔ an ye ɲɔni waati cɛ ni ala ka jɛ ye d'accord o la an bɛ kuma segin ma hali bi tuguni n balimakɛ ni hommage ninnu bɛna kɛra an ka finitigilakaw ye Sevare mara kɔnɔ yala ni waleya min kɛra ani don tɛmɛnenw na yala e kɛlen don ka différence jumɛn de ye walima ka danfara jumɛn ye a baaraɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna cɛ. ok Kulubali n bɛ fɔ i ka ɲininkali la sisan nɔ an bɛ don min yɛrɛ la ko bi Mali kɔnɔ c'est à dire que système dɔ de bɛ Mali la sisan o de ye système américain c'est à dire que an t'an ka surasi su to an kɔ. an ta to an kɔ. bon i taara kɛlɛ la mɔgɔ minnu bɛ bin kɛlɛkɛyɔrɔ la minnu bɛ balo la k'a fɔ ko an t'an kɔ don minnu binna la c'est que hali bi kɛlɛ ma tiɲɛ kosɛbɛ de bon kunun kɛlɛ tun bɛ tiɲɛ de ni kɛlɛ tun tiɲɛna an ka mɔgɔ minnu bɛ balo la olu tun b'u yɛrɛ ɲini de donc finalement minnu bɛ sa y'a mɛ a b'olu su ta aw tora yen de quoi n t'a dɔn n'i bɛ ka n ka kuma faamu donc bon bi an dun bɛ position min na sisan i b'a jateminɛ an ka finitɔgɔ ni u attaquera u bɛ riposter de donc u bɛ riposter n'a gana jatigɛ wale kɛbagaw de bɛ tila ka boli olu de bɛ boli
donc o de bɛ ka kɛ an y'a jateminɛ kɔsan na k'a fɔ vraiment mɔgɔ bɛ ka fatu Mali nord la bi a caman su bɛ ka ye su tɛ ka tunu bilen donc fɔlɔ o tun tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ an tun ka sɔrɔsiw tun bɛ sa a dɔw yɛrɛ su tɛ yen a bɛ fɔ ko dɔw tununa a bɛ fɔ ko dɔw sara donc mais an bɛ don min na ko bi u bɛ bamacilamaw bolo wa voilà donc finalement mɔgɔ tun t'a tiɲɛ dɔn bon bi dun filɛ nin an bɛ ka ye hali n'a fɔra ko mɔgɔ 100 fagara bi Mali front kan kɛlɛkɛyɔrɔ la wa mɔgɔ 100 su bɛ yen wa 100 su bɛ don wa fɛnɛ hommage bɛ k'u ye hommage ye waleya mun an bɛ ka jateminɛ sisan ka tɛmɛ fɔlɔ kan parce que sisan kɔni ni sɔrɔsiw fatura an bɛ ka ye waleya ɲuman bɛ ka kɛ hali n'a kɛra mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 de i b'a ye fasoden bɛɛ bɛ bɔ a kalama wa hommage bɛ k'a tigi ye fɛnɛ donc kunun o tun tɛ yen pour que an tun ka hommage ko yɛrɛ mɛn yɛrɛ peut-être ni mɔgɔ tun sera fo mɔgɔ 80 mɔgɔ 100 bon an m'a mɛn ko deuil national mais hali o janaja an t'olu suit d'accord donc ni ye waleya mun ka ɲi vraiment merci bien Zed Ɲamele i folen don kosɛbɛ tuguni d'accord an bɛ boli an bɛ don an ka babu filanan kɔnɔ walima faranga dɔ b'i bolo non an ka bɔ babu kɔnɔ parce que wagati bɛ k'an ta d'accord an bɛ boli ka don an ka babu filanan kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ Gosi Charles ko ye ni kuma kɛra an yɛrɛ ni babu in ta yan siɲɛ caman ka maaw wele maaw kana an n'u ka jɛ ka nin babu in masala kosɛbɛ mais hali bi an b'a ye kunnafoni bɛ ka kurakuraya nin babu ninnu kan ni o bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaaw bɔra bi ka kuma ni kaburuba in kan n'u kɛlen don ka maa damadɔ ni k'o fa ni k'o su don ni nansaraw ka baara don n'u bɛ ka nkalon ta ni k'a da irisiw la ni ka n'a da anw yɛrɛ ka finitigilakaw la d'accord n bɛ kuma d'i ma an ka jamana ɲɛmaaw u bɔra ni laseli fɔlɔ min ye fɔlɔ i bɛ o walawala fɔlɔ maaw ye o la i yɛrɛ ka propre analyse i bɛ se ka o di an ma ka d'a kan an ka jamana ɲɛmaaw u ko de ko Faransi ko u ye nin ko min kɛ ko nin ye wale min ni a bɛ dankari an ka sariyaw la ni wale do fɛnɛ wale min ni espionnage do n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ espionner i b'i den ka a tigi ka kow jateminɛ o tɛ yan k'i den k'a ka kow jateminɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma bɔ a kalama ni an b'aw fɔ ko ye nafigiya ye an fɛ o ye nafigiya ye o ka d'a kan n'i bɛ ka maa bɛlɛn ka na ko ɲɛdɔn k'a sɔrɔ a yɛrɛ t'a dɔn walima a tɛ fɛ i k'a ɲɛdɔn i bɛ ka waleya kɛ waleya min ni o ye nafigiya wale ye d'accord i bɛ an ka faamaw ka communiqué i b'o kalan fɔlɔ k'o ɲɛfɔ o la an bɛ sɔrɔ ka don i yɛrɛ ka propre analyse kɔnɔ an ka jamanaw ye ɲɛmaaw ye communiqué min bɔ nin waleya in kan kosɛbɛ bon Kulibali n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko an ka ministre n'o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni bɔra ka communiqué kɛ wa an bɛ wasa sɔrɔ a ka communiqué ninnu kɔnɔna na a ye kuma caman fɔ a ka communiqué ninnu kɔnɔna na yanni an ka don an yɛrɛ ka to dunkan na an bɛna kalan tubabukan na n'o ye nansarakan ye walasa an filɛbagaw bɛ se ka faamuba sɔrɔ a la cogo min na nin wagati in na an bɛna kalan nansarakan in na o t'a yira k'a fɔ k'an bɛ français de fɔ an ka plateau in kan tout le temps non an tɛ français fɔ an ka plateau in kan wa anw yɛrɛ magoba tɛ nansaraw la ten cogo la walasa k'u ka kan yɛrɛ ta k'a fɔ k'an b'o valoriser ten cogo la mais comme tɛ taga ɲɛ bon komi an ka jamana fanba fɛ bɛɛ kalannen don nansarakan nasira la o hukumu kɔnɔna na n bɛna communiqué in kan na n'i y'a ta k'a lajɛ a b'a fɔ communiqué numéro 028 du gouvernement de la transition o kɔrɔ ye ko communiqué mun bɔra communiqué 28 gouvernement ka transition gouvernement ka communiqué donc a b'a fɔ k'a fɔ ko la montée en puissance des armées maliennes les FAMA motif voilà an ka finitigilakaw ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri u bɛ ka sebaaya min sɔrɔ ko motif de fierté du peuple malien oui ni o kɛ bɛ anw ka discours fɛn ye bi donc ko bɛ ka maliyɛnw wasa kosɛbɛ c'est traduit notamment par des victoires éclatantes contre les ennemis donc an bɛ ka dankari kɛ an juguw la faso juguw la kosɛbɛ ka n'o ye jatigɛ wale kɛbagaw ye n'o ye terrorisme ye n'o rebelles ye ko ainsi qu'un contrôle de plus en plus efficace du territoire national et de l'espace aérien fo k'a fɔ ko an bɛ ka kɔlɔsi ka basigi sɔrɔ an ka jamana fan 14 bɛɛ la ani ka dankari kɛ sanfɛla ni dugukolo bɛɛ la donc o bɔlen kɔ a la ko a s'était fait depuis le début de l'opération kɛlɛtigi opération kɛlɛtigi yɛrɛ ye jumɛn ye o y'an ka faamaw ka tagabolo dɔ de ye u ka sous-groupe dɔ de ye minnu wulila ka opération dɔ sigi ka tɔgɔ da ko kɛlɛtigi yɛrɛ o de don siga t'o la dɛ u bɛ kɛlɛ voilà que dans une zone d'interdiction temporaire a été instaurée sur une partie du territoire national dans le but de sécuriser l'espace aérien ko k'a fɔ ko opération kɛlɛtigi sigilen nin bi cɛ k'a ye sugantili kɛ ka interdiction kɛ ka danfara dɔ kɛ k'a fɔ ko pankuru man ka tɛmɛ jamana in fansi yɔrɔ dɔ la kan fan yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛnniyalen don ni ka o balili kɛ maaw ka pankuru ka tɛmɛ jamana wɛrɛ ka pankuru ka tɛmɛ walasa armée ka se k'a ka baara kɛ basigi kɔnɔna la que tout survol de l'espace aérien était subventionné par l'obtention d'une autorisation d'express livrée par l'armée malienne de l'air.
ko donc a fɔra k'a fɔ ko autorisation i kun tɛ se ka yamaruya sɔrɔ ka pan olu yɔrɔ ninnu na fo n'a y'a sɔrɔ armée de l'air n'o y'a sɔrɔ sɔrɔdasi minnu ɲɛsinnen don sanfɛ kɛlɛ olu marali ma n'o ye pankuru ninnu ye f'olu ka autorisation f'olu ka yamaruya d'i ma ko n'o tɛ i kun tɛ se ka pankuru ta ka pan o yɔrɔ ninnu na donc a yirala k'a fɔ ko o bɛɛ ma Faransi n'a a jɛɲɔgɔnw bali communiqué in kɔnɔna na an ka toujours communiqué in kɔnɔna ko le gouvernement de la République malienne a constaté que depuis plus de début d'année ko depuis san daminɛ ko a y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par les aéronefs étrangères donc o b'an jigi tigɛ kosɛbɛ donc a yirala k'a fɔ ko 50 ma waleya 50 o ye dankari kɛ nin sariya in na donc a bɛ tagali kɛ avion 50 walima pankuru 50 ɲɔgɔnna panna o espace kɔnɔna na k'a sɔrɔ an ka yamaruyaw kɔnɔna na tɛ donc ko o hukumu kɔnɔna na notamment les opérations opérées par les forces françaises donc an jugu ko français u tɛ fara an nɔ ko olu de bɛ ka nin espionnage in kɛ sous différentes formes donc premièrement u bɛ ka kɛ cogoya caman na premièrement ko les refus temporaires suite à des interdictions des espaces de contrôle aérien donc u bɛ ka waleya jumɛn de kɛ u bɛ na dɔrɔn u bɛ pan sanfɛla la n'u bɛ pankuru ta pankuru min ni o bɛ kɛ jamana wɛrɛw pankuru ye min kana anw ka jamana espionner k'an ka jamanaw espionner waleya min ka d'u ye ka sɔrɔ u ma taa an ka armée de l'air yamaruya ɲini olu fɛ o bɔlen kɔ a la ko a filanan bɛ kɛ nin ye falsification des documents de vol n'an ko vol o tɛ sonyɛni ye dɛ panni de ko don vol avion vol d'avion pankuru falsification des documents de vol donc u kun sɛbɛn mun dir'u ma ye k'u bɛ se ka pan ka taa nin yɔrɔ la u tun b'o document de falsifier k'o document bayɛlɛma k'a fɔ k'u kan ka bɔ nin sira nazaraw fɛrɛ ka bon donc i y'a ye Faransi ni barika n'u fɛrɛla ma kojugu dɛ a sabanan u b'a kɛ cogo di ko l'atterrissage des hélicoptères dans les localités hors aérodrome sans autorisation préalable donc u tun bɛ taa k'u ka hélico ta k'u ka pankuru ninnu ta ka taa jigin yɔrɔ la yɔrɔ min ni avion aéroport tɛ yen avion jiginyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen komi an ka kɛnɛ walawalaw la k'a sɔrɔ yamaruya fana t'olu bolo olu bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ dɛ olu sariya ninnu si ma interdit mais a fɔra de k'a bɛ taa yamaruya ɲini armée de l'air fɛ donc walasa a kana kɛ bisibasa ye an ka wulikajɔw la a naaninan u tun b'o kɛ cogo di ko les vols d'avion des renseignements et des drones évoluant de haute altitude pour livrer à des activités considérées comme d'espionnage. Kulubali a bɛ mɔgɔ jatigɛ kosɛbɛ donc a yɛrɛ k'a fɔ k'u tun tɛ pankuru dɔrɔn ta u tun bɛ fɛn wɛrɛw ta n'o y'u ka appareil u y'u ka caméraw ye n'o ye dronew ye u tun b'o cari sanfɛla la walasa ka se k'an ka kɛlɛkɛden ninnu tagabolo dɔn n'o ye système d'espionnage ye ka taa jahiliya kɛ n tɛ fɔ nafigiya o nin ye jahiliya de kojo ɲɛma la i yɛrɛ i ye kuma in nafama yɔrɔ bɛɛ fɔ nin ye nin y'a nafama yɔrɔ bɛɛ fɔ nin y'a nafama yɔrɔ bakuruba la dɔ fɔlen d'accord sisan i yɛrɛ b'i ka propre analyse di donc sisan an bɛ nin kunnafoni in kɔnɔna na an bɛ dankari kɛ k'a fɔ ko an ka gouvernement u jo bɛ nin na wa dɔw bɛ k'a fɔ k'u ye Français accusé pour d'espionnage nin tɛ accusation ce sont les faits qui se sont réalisés. Ils sont en train d'appeler le chat par son nom. U da yɛrɛ de y'u bila nin ko in kɛwaleya la quoi n'i ye k'a fɔ Faransi gouvernement bɔra ka communiquer k'a fɔ ko non ko barika ni MINUSMA ko Faransi barika ni MINUSMA tatɔ ka kan mun libéré n'o ye gauche kan ye k'a di an ka sɔrɔdasiw ma k'u tatɔ k'u y'o kan filmer. Donc u da yɛrɛ de y'o fɔ. Donc est-ce que o bɛ Mali sariya kɔnɔ k'a fɔ k'u kan ka espionnage kɛ k'an ka kan filmer o bɔtɔ. Au Sénégal, plus de 500 km, où sera qu'au filmer, plus de 5000 km, où sera qu'au filmer nous qu'à drone nous. Quand il y a qu'à faut que Mali soit ni Wagner ou Djeraka Moro, faire nos civils pour enterrer nos soudonero, Kerenkenele, Kabo, Anga Kabudonero Tola, nous France en Nazarakan au Bafamako Charnier. Quand Oshun doit d'atoko Pelni, Tchétchena. Donc olu tatɔla olu tun bɛ k'o filmer plus de 500 km olu sera k'o ye mais ni kɔnɔna in na ɲininkali kelen mun b'a ɲininka est-ce que France ni barika u to Mali kɔnɔ yan u ka drone ma se ka filmeli kɛ k'a ye k'a fɔ ko jatigɛ banbagaci wale mɔgɔw taara an ka sɔrɔdasiw u bɛ taa an ka kan attaquer olu ka drone ma se k'o filmer fo mɔgɔ dama dama regroupelen olu ka drone sera k'o filmer k'o ye. mi b'a dɔn mun yɛrɛ dabali banbaga ne minɛ dɛ France bɛ jamana in kɔnɔ yan a ka suma i k'a mɛn ko Mamoudou Tili ninnu sera français wɛrɛ ma dɛ Mamoudou Djiko
Mamurutilenw olu ye jumɛn maa minnu bɛ yen n'olu bɛ banbacɛ wale ta k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ an bɛ fɛ k'a fɔ les rebelles mamurutilenw an filɛbagaw bɛ hakɛ to dɛ mamuruti ko a ka di n ye kosɛbɛ n yɛrɛ ka karamɔgɔ filɛlenba de d'accord mais an tɛ jigin la i ye dɔgɔnɔ de i tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ d'accord mɔgɔw b'a faamu n'i y'a ta k'a lajɛ o mamurutilen ninnu an b'a ye k'a fɔ a ka suma olu ka taa an ka sɔrɔdasi ka finitigilakaw attaquer tuma bɛɛ u ɲɛsin anw ka faamaw de ma o la dɔ ninnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na k'u nana fara anw kan k'u k'a kɛlɛ kɛ mais an t'a faamu an ka autorité k'a sɔrɔ olu dun ka base bɛ yen u ka base bɛ yen an ka autorité mɔgɔw kan ka mun kɛ fɔlɔ-fɔlɔ o ye accord a bɛ dépend n'u kuma o kuma u b'a fɔ ko u ye accord mun signé finalement u kan ka bɔ ni accord nin ye jamanadenw ka accord nin ye quoi hali n'o y'a sɔrɔ accord fan min bɛ dugu la u kan ka bɔ n'o ye jamanadenw ye olu k'u nakun tɛ kɛlɛ ye a nakun ye ka mɔgɔ filaw de fara donc a dɛsɛlen bɛ k'o fila fara u mana farali la dɛ olu k'u nakun ye opération Serval nana ka na anw dɛmɛ de ka banbaciw kɛlɛ voilà u nana ka banbagaciw kɛlɛ u nana an jɛra an n'an ka finitigiw jɛra ka kɛlɛ kɛ ka banbaciw pousser ka taa n'u ye fo Kidali casque bleu mɔgɔ ninnu bɛ jumɛn de fɔ olu ye MINUSMA ni Barkhane ayi non Barkhane ye français o ye français o Faransi ka finitigilakaw ye Barkhane o Faransi ka finitigilakaw ye MINUSMA de olu ye casque bleu olu le lié no ONU na olu bɛ mun de fɔ d'accord olu ko k'olu nakun tɛ kɛlɛ ye olu nakun ye ka na ka mɔgɔw lafara sigi ka bɛn de sigi an ka jamana kɔnɔ ni ka lafarali kɛ mais o lafarali in yɛrɛ sera ka kɛ u bɛ a mɛnna kɔni n'a dan bɔra an b'a mɛn k'u ye forage dɔ sigi yan fɛ Barkhane mun yɛrɛ nakun ye kɛlɛ ye est ce que ale bɛ kɛlɛ la i tɛ kɛlɛ kɛ o ka bɛn sa olu bɛɛ ka bɛn tiɲɛ ma mais i tɛ se ka renseignement fiable fana d'a ma walasa an ka se ka taa kɛlɛ kɛ mais e bɛ se ka renseignement fiable sɔrɔ an ka mɔgɔw kan ka bɔ ni kulu lajaba réseaux sociaux sanfɛla la de u y'an ka kan mun filmer k'a fɛn ça part à l'encontre de notre institution o t'an ka constitution kɔnɔna na bien vrai que u b'a fɔ ko an yɛrɛ tɛ ka baara kɛ an ka constitution kɔnɔna na ko an ye constitution sɔsɔ Hasim kan ka ko fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ bibi in na a kan ka constitution yɛrɛ de ci ka bɔ yen pewu constitution ko yɛrɛ de ka bɔ Mali ko la walasa fasodenjugu kana se k'u da sago sɔrɔ k'a fɔ i n'a fɔ CNT d'accord bon i bɛ ka nin kuma mun fana fɔ nin kuma ye kuma min ye n'a kuma ka ca kosɛbɛ ka d'a kan i ko k'an ka sariya sunba ci k'a ci jamana tɛ kɛ jamana ye ni sariya sunba t'a kɔnɔ jamana tɛ kɛ jamana ye sariya sunba mais i bɛ taa sɔrɔ a sariya ninnu kan ka réviser de Mali i jɔ voilà kuma kilina sani o tɛ ka fɛn ninnu bɔ sariya sun yɛrɛ constitution Mali constitution yɛrɛ kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ olu de kan ka yɛlɛma ni ka lajɛ ni ka na ni waleya ye waleya min bon e bɛ se ka mɔgɔ attaquer bibi in na ni constitution kelen in b'a fɔ bibi in na ko an ka sariya sun b'a fɔ ko wayi ko jamana maramafɛn bɛɛ jamana bien les biens de l'État ko jamanaden kan ka matarafa o la k'a matarafa i b'o kɔrɔ dɔn les biens de l'État o tɛ maramafɛn dɔrɔn ye awɔ jamana les biens de l'État jamana ka fɛn bɛɛ a mana kɛ nafolo ye o a mana kɛ bâtiment ye o fɛn o fɛn de bɛ jamana tɔgɔ la ko jamanaden kan ka a matarafa o la kosɛbɛ i b'o kɔrɔ dɔn o kɔrɔ kan ka janto o la de an kan ka kɔlɔsiliw boli o kan fɛn ka n'o fɛn ninnu sɔrɔ o constitution kelen de b'a fɔ ko ni jamana sera niveau dɔ la ko jamanaden kan ka wuli ka violence kɛ ka violence kɛ cogo di ka violence kɛ M5 RFI mɔgɔw u taara assemblée ci ni sariya sun jumɛn na selon la constitution ayi dɛ sariya sun m'o fɔ dɛ ayisa u bɛ danganiya kɛ ni mun ye Kulubali n bɛna ɲɛf'i ye sariya sun y'a jira ko ni ko bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ jamanadenw na k'a tɛ ka bɛn u ma ka d'a kan jamana ɲɛmaa mun sigin bɛ yen a sigin bɛ ni jamanadenw ka hakilina an'u ka sugandili ye i y'a faamu a danganiyalen don a yamaruyalen don jamanaden i ka wuli i ka taama kɛ taama min désobéissance civile non a ma se hali désobéissance civile ma a ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ n kɔnɔ e bɛ tagama pacifiquement o tagama ani o bɛ kɛ ka sɔrɔ aw ma balinako kɛ aw ma tiɲɛni kɛ o tagama kɔnɔ aw bɛ se ka taa mais an b'a danganiya fana k'a jira k'a fɔ jama bɔlen ni jama murutira o jɔn de bɛ se ka jama lajɔ jama murutilen maa tɛ se k'o lajɔ waleya dɔw bɛ kɛ jama murutilen kɔnɔ maa tɛ se k'o lajɔ ani sariya sun y'o fɔ i b'a sɔrɔ kelen tɛ sariya sun bon sariya sun ye kuma tɛ ɲamele an ka danganiya kɛ k'a fɔ ne ko ɲamele ma a ka sira minɛ a ka na studio in kɔnɔna na yan bon a natɔ studio in kɔnɔna na a ye accident kɛ a bɛ fɔ a ye accident kɛ jɔn ka yamaruya de kɔnɔna na ne de m'a lawuli ka bɔ a nɔ na ni kun m'a lawuli ka bɔ a nɔ na est ce que a bɛ accident kɛ donc sariya sun min bɛ jamanadenw pousser ka taa o désobéissance civile ma o sariya sun in kan ka réviser d'accord
o famuna constitution amena bon an ka babu yɛrɛ kɔnɔ amena bon voilà amena bon an ka babu kɔnɔ na ka fan wɛrɛ fɛ d'accord kuma min kan ka sariya su ne ci fɔlɔ n'u b'a permettre k'a fɔ constitution min t'a daga k'a fɔ ko il n'est pas un président légitime il n'est pas un président de la transition légitime ko sariya su yɛrɛ de sariya sɔsɔba kɛra jamana in kɔnɔ d'accord donc an bɛ danganiya kɛ k'a fɔ Faransi n'a a jɛɲɔgɔn ninnu u kan ka fɛɛrɛ dɔw de tigɛ d'accord u bɛ fɛɛrɛ dɔw de tigɛ à l'encontre du peuple malien d'accord an ka gouvernement kan ka o yɔrɔ ninnu janto prochainement an kan k'o interpeller CPI la n y'o de fɔ Assimi man ka nin ko in bila ka sumaya quoi u bɔra k'a fɔ ko mura attaque min kɛra ko an kan ka taa recherche ba k'a kan walasa ka kunnafoli k'a la k'u bɛna recherche k'a kan enquête boli a kan k'a sɔrɔ Mali sɔrɔsiw ka yamaruya donc nin enquête in kɔnɔna na ne hakili a bɛɛ de kan ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. d'accord o faamuna merci bien Kojo i ka nin analyse ninnu ɲɛna kosɛbɛ an b'i fo an yɛrɛ tun bɛna bɔ an ka babu hukumu kɔnɔna la d'accord an bɛ o hakɛto ɲini parce que ka d'a kan ni kuma ɲagara kuma de b'a ba wolo d'accord n bɛ ɲɛsin Amadu Zɛri Ɲamele ma Zɛri Ɲamele teliyala joona yala i yɛrɛ ka jateminɛtaw ani i ka faamuya kɛra mun ye le fait que an ka jamana ɲɛmaaw n'u bɔra ni kumakan ye ni an b'a fɔ o ma ko ye communiqué walasa ka Faransi ɲangi ka waleya kɔnɔ waleya min ni o bɛ taa bila ka taa anw degun u ka an ka baaraw kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma yamaruya d'u ma ani ka an ka sariya dɔw sɔsɔ ni o ye an ka sanfɛ pani k'a sɔrɔ a autorisation ma ɲini an fɛ yala i yɛrɛ ka faamuya kɛra mun ye a kɔnɔ. d'accord Kulubali bɛ fɛ ka ɲininkali la d'accord yanni n ka don n ka studio kɔnɔ juste a ye kuma min dɔ fɔ sisan an k'o yɔrɔ rectifier k'a fɔ ko mɔgɔw ye waleya mun kɛ Masari Karili non o ye i bɛna bɔ an ka babu hukumu kɔnɔna la restons dans le vif du sujet c'est mieux d'accord ni concernant espace violation de l'espace aérien waleya dɔ de don Faransi y'a kɛ donc Mali kɔni avertissement min kɛ an ka gouvernement ye communiqué min kɛ ni ka kangarida kɛ an b'a fɔ c'est tout à fait normal parce que Faransi ye nin waleya mun kɛ nin waleya ye waleya ɲuman tɛ o bin'u yɛrɛ ka janfa kɔnɔ parce que laɲini tun ye de k'a fɔ k'u bɛ Mali ni Russie ka coopération tɔgɔ tiɲɛ olu ɲinana k'a fɔ k'a fɔra ni olu ka Mali ka sanfɛla o interdilen don Faransi ka pankuru n'a ka kɛlɛkɛminɛ fɛn bɛ pan sanfɛ a interdilen don olu la donc n'olu y'a ɲini k'anw ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ka ɲina k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ infraction na k'u n'u yɛrɛ lebu an bɛ se k'a fɔ k'o ye tare quand même an ka gouvernement ye ladilikan min kɛ on espère vraiment que Français bɛ na ni ladilikan ye mais sinon don n'a nataw la n'u ma ladilikan mɛn u k'a bila u kunna ko la montée en puissance des femmes ko ziiri tɛ ko waleya voilà d'accord merci beaucoup Amadu Zɛri Ɲamele bi waati kuruna an bɛna jamukan in kuncɛ nin yɔrɔ in na an lajɛlikɛlaw aw minnu bɛ ka an lajɛ jamana in kɔnɔ ani jamana kɔkan an bɛ aw bɛɛ fo aw ka kanu na ka d'a kan n'aw tɛ anw tɛ sigi yan ka ni jamukan ninnu ɲɛnamaya o la an bɛ a fɔ aw ye n ko aw ka partager kosɛbɛ ka d'a kan ni kunnafoni ninnu an bɛ taa u tɔmɔ u sun kɔrɔ ni ka na an ka hakilina fitinin ni ka o don a la ni ka a cɛbɔ walasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na o siranatigɛw la aw kan bɛ sigi wɛrɛ nin sanga in kɔnɔ fo ka taa bila don n'a nataw la o la aw kan bɛn wasalamu